नमस्कार अबाउट योगा चैनेलेर आजकेर भिडियोय दुजन कम्पिटिटर चारटी करे स्पेशल आसन परिवेशन करेছে। फार्स्ट आसने लेफ्ट कम्पिटिटर हस्त समकोणासन एवं राइट कम्पिटिटर ओमकार आसन करेছে। बैकग्राउंड देखे आपनारा बुझते पाচ্ছেন এটি একটি ভিলেজ যোগা কম্পিটিশন। বাঘাবেড়িয়ার সামন্ত পরিবার জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে এই কম্পিটিশন অ্যারেঞ্জ করেছিলেন। গ্রামের ছেলে মেয়েদের যোগাসনের প্রতি উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেকেন্ড আসনে রাইট কম্পিটিটর উত্থিত দ্বিপদ শিরাসন এবং লেফট কম্পিটিটর एक पद गखिलाय कोकिलासन करेছে। दुजनेই रिलैक्स। थार्ड आसनेर प्रस्तुति। थार्ड आसने राइट कम्पिटिटर पक्षिकासन एवं लेफ्ट कम्पिटिटर एक पद स्कंधा कोकिलासनेर एडभान्स स्टेज करेছে। एर फ्लेक्सिबिलिटी देखे आपनारा बुझते पाচ্ছেন एरा निजेर बडिके पुतुलेर मतो कत सहजे मोचड़ाते पारे। फोर्थ आसनेर प्रस्तुति। राइट कम्पिटिटर पूर्ण शलभाय बृश्चिकासन करेছে। এই ধরনের প্রতিভাগুলিকে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম দিতে ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। যোগা করুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।